Certo, intanto siamo a Parigi, si tratta della 7ª marcia internazionale per la libertà organizzata da Società Libera, marcia delle minoranze dei popoli oppressi. Partiremo qua vicino alla Torre Eiffel, dal Pont de Grenelle, e abbiamo la presenza di numerose comunità appunto di minoranze e di popoli. Abbiamo la comunità vietnamita che è la più numerosa, ma ci sono anche presenti la comunità tibetana, quella uigura, così nota ai radicali, e poi quella laotiana e quella birmana. La presenza radicale in realtà non è una novità a questa marcia. Marco Pannella ha partecipato più volte in passato. L'obiettivo naturalmente della marcia è quello di segnalare all'opinione pubblica la situazione grave di situazioni di popoli oppressi sia da stati totalitari che anche da situazioni di apparente democrazia, o come i radicali la definiscono, di democrazia reale, dove naturalmente alla democrazia non fa seguito il rispetto dello Stato di diritto e dove nella gran parte di questi paesi i diritti umani non vengono rispettati. Con noi c'è Tran Nhi, che è la coordinatrice di questo evento, che è la leader della comunità vietnamita a Parigi. Dicevo che l'organizzatore è il direttore Vincenzo Lita, il direttore di Società Libera, e quindi ora lo sentiamo anche per una sua, se siete d'accordo, per una sua... Vincenzo Lita. Ecco, grazie a voi. Siamo a Parigi per la 7ª marcia internazionale della libertà e devo dire che rispetto agli altri anni la grossa novità è questa, che a Parigi per la prima volta ci siamo riuniti, voglio dire, rinunciando alla marcia di Roma, di Bruxelles e di Berlino che facevamo in contemporanea, e ci siamo riuniti tutti a Parigi, grazie anche alla presenza di Marco Pannella che è qui davanti a me, per dare un segno di unità tra le comunità, le città, i popoli e le stesse città e gli stessi italiani che in qualche modo si ritrovano oggi qui a Parigi. Vogliamo dare un segno di forza e di unità anche in vista in modo particolare della mozione che vorremmo ripresentare, visto che è stata già presentata la scorsa legislatura, di una mozione che chiede al Parlamento europeo l'instaurazione della giornata europea per la libertà dei popoli e delle minoranze oppresse. Sarà una gran bella manifestazione, appunto dicevo, di unità, e cui saranno presenti tantissime comunità che rappresentano in esilio le loro popolazioni. La parola a Marco Pannella. Sì, obbedisco agli ordini, ho sentito che devo parlare, dico bene, diciamo che questa marcia me ne ricorda molte altre, che questa Parigi mi ricorda molte altre Parigi, che sono presente, qui cerco un po' di sapere che fine hanno fatto i bretoni e anche le singole etnie francesi, e per cui dico che insomma qua mi sento molto abruzzese e devo dire che di abruzzesi qui ne abbiamo sempre avuti molti. Allora, felice di questa occasione che Società Libera ci ridà ogni volta, felice di poter contribuire per la mia storia piccola rispetto ad altre, niente, c'è un bambino che mi saluta, pare che mi abbia scambiato per qualche attore francese, non so chi, comunque. Va bene, allora, buon lavoro, buon ascolto e speriamo che questa... Ci risentiamo dopo. E poi mi dice qui, obbedisco a tutti, ma obbedisco pure a Valerio Federico che mi ha fatto segno, dice poi ci parliamo dopo.
io vi trasmetto, non ho nessuna responsabilità nella cosa, ci sentiamo dopo. Ciao, va bene, tu hai detto va bene, abbraccio a tutti quanti, certo. Ale, avanti. Poi se non è oggi, tanto certo che tira, non muore mai. Tira un po' di là il cartello. No, bravo, ciao. Bene, cosa è arrivato? Sono bravi qua. Sì, sono bravissimi. Com'è possibile? Merci pour tout ce que vous faites pour les droits de l'homme. On tient ensemble, vous le faites vous, Je demande au porte-drapeau qu'il soit prêt. Le Vietnam, le Laos, le Tibet et la France. Merci de vous tenir prêts parce que nous allons commencer. Nous avons eu quelques petits soucis. Nos amis, une partie des Laotiens nous attend au Trocadéro. Nos amis des Ouïghours aussi nous attendent au Trocadéro. Est-ce que vous êtes prêts? On peut commencer? Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir la délégation italienne. Un grand hurrah pour les Italiens! Il y a partout en Italie. Nous saluons M. Marco Pannella, leader du Parti radical transnational qui est ici. Il se bat depuis longtemps pour les droits de l'homme partout dans le monde. Madame Stefania Fuscagni, qui est présidente de Società Libera, on entend souvent parler de Società Libera, qui est à l'initiative de ces marches internationales pour les peuples et minorités opprimés. Nous saluons aussi M. Olita Vicenjo, directeur de Società Libera. M. Pierre Martial de France à Anne-Souci. Il est notre ami Pierre. Ah oui, il est en face de moi. Bonjour Pierre. J'ai aussi... je cherche, est-ce que monsieur le sénateur André Gattola est là? Parce qu'il a dit qu'il participera, mais je ne le vois pas. En tout cas, maintenant nous saluons les communautés de la Fédération des pays asiatiques pour les droits de l'homme, le Tibet, Tipten, Damdup, Tenam, et bien sûr tous les soutiens français pour la cause tibétaine. Le Laos, Madame Vanina. Le Vietnam, Monsieur Michel Tran. Monsieur Zhen Wenting, des démocrates chinois. Il est en face de moi avec le drapeau français. Et la Mongolie, on a aussi notre ami de la Mongolie intérieure. Où il est déjà? Ah oui, tu es là, ok. C'est-à-dire que la liberté n'a pas de frontières. Et aussi, bien sûr, nos amis Ouïghours, on le saluera tout à l'heure au Trocadéro. Voilà. Maintenant, nous allons commencer la cérémonie du salut au drapeau. J'invite Madame Lydia Labertrandi, Monsieur Armand Claire
Aussi, quelqu'un peut porter le drapeau français, s'il vous plaît? Un jeune? Armand, tu peux prendre le drapeau français? Armand, il est toujours jeune. Toujours jeune. Je demande le drapeau français. Là. Mais ils sont là. Oui, je peux prendre ça? Vous pouvez enlever ça 2 minutes. Voilà, s'il vous plaît. Vous pouvez enlever ça? Tu prends le drapeau français? S'il vous plaît, l'hymne national de la France. Đây. Rồi. J'invite Mme Vanina Tepsuven pour le Laos, président du mouvement Lao pour les droits de l'homme. Maintenant, j'invite M. Thupten Jasso et Dondou pour le Tibet. Dondou? Ici.
하게 그조대가 숨지게라 지지손대 사대자 주세기대유사 교주교주계배상내양배기 부시대대라조 근조대들계생이기 라시에나 분도절에지 J'invite maintenant M. Michel Tran-Duc du Vietnam. Observons une minute de silence à la mémoire des disparus, de ceux qui souffrent en cet instant. Pour tous les moines, nonnes, étudiants, des pères, mères de famille tibétains qui se sont immolés au nom de la liberté. Pour les Ouïghours, les dissidents chinois qui subissent les tortures, les emprisonnements au nom de la liberté. Pour les chrétiens et leurs familles persécutées au Vietnam, au nom de la liberté. Pour tous les peuples qui souffrent de la dictature, les prisonniers de conscience. Nous demandons la paix dans le monde, partout où la guerre existe. Chacun de nous, nous engageons à porter la paix là où nous vivons, afin de construire un monde uni. Nous saluons la mémoire des personnes qui se sont sacrifiées pour faire triompher la cause de la liberté et de la dignité. Une minute de silence. Je vous remercie. Alors, avant de nous placer pour commencer pour le départ de la marche silencieuse, cette année, comme je vous ai dit, cette marche internationale pour la liberté des peuples et minorités opprimés, nous rendons hommage aux étudiants hongkongais que vous savez tous, je pense. Bonjour. Un grand bonjour à les Ouïghours. Bonjour. Vous êtes en retard. Pour revenir à ce que je viens de dire, c'est-à-dire que nous rendons hommage, cette marche, quelque part, c'est aussi pour rendre hommage à tous les étudiants hongkongais qui se sont manifestés, qui ont pris le destin de leur pays en main, même si ce n'est pas encore ils ne sont pas encore parvenus à avoir la démocratie, mais ils sont sur la voie. Et aussi, aujourd'hui, nous avons l'honneur aussi, le plaisir de recevoir tout Société Libera. Je demande à Madame, excusez-moi,
Madame Stéphania Foscagni d'avoir quelques mots pour nous. Merci, c'est un plaisir vraiment d'être ici avec vous. Seulement 2 minutes. Nous, des Società Libera, sommes ici pour l'amour de la liberté, pour l'amour de ces besoins particuliers et insupprimables que chaque homme, chaque femme a de s'épanouir dans ses propres talents, dans ses convictions, dans sa propre manière d'être unique. Nous sommes à Paris après la marche des 4 capitales européennes parce que Paris, plus que d'autres villes, est le lieu où s'est historiquement développée la liberté dans toutes ses formes. Liberté de pensée, d'action, de parole, de credo religieux. Chaque défi de liberté a croisé Paris et donc nous ne pouvions que revenir ici où les ruisseaux de la liberté sont passés. Nous, des Società Libera, sommes des libéraux qui considèrent avec respect la manière dont chaque personne est unique, l'autodétermination des communautés, la force et l'intelligence de toute manière d'être différents. Justement pour cela, nous n'oublions pas les drames de liberté niées aux individus et au peuple, des libertés poursuivies à cause des credos religieux ou politiques. Nous croyons dans la valeur des minorités à laquelle on ne peut pas renoncer. Cette minorité qui sont précieuses pour le témoignage de vie, pour leur volonté de sauvegarder une histoire qui ne perd pas, même si les chiffres de personnes sont petits. Pour toutes ces raisons, je veux remercier particulièrement en nom de Società Libera, Madame Tran et toute la communauté organisateur de Paris pour leur capacité de joindre les différentes communautés avec leurs différences qui nous apportent aujourd'hui leur voix pleine de douleur, mais aussi d'espérance et de dignité. Nous sommes ici pour garder l'attention de l'opinion publique européenne et à travers la mise en place de la journée européenne des peuples opprimés, nous voulons diffuser cette attention dans les autres continents du monde. Ceci est notre souhait, que s'est renforcé dans les dernières années et que nous avons senti grandir. Nous nous battons afin que les histoires, les sacrifices des martyrs de toutes les religions deviennent évidentes à l'attention publique avec leur drame. Parmi les martyrs pour la foi, il y a aussi de plus en plus, et je vous remercie vous de l'avoir dit, Madame Tran, les martyrs chrétiennes, dont le témoignage devait secourir l'Occident laïque à être le début d'un nouveau défi qui affirme les droits de chacun à vivre et à prier comme lui semble bon. C'est là, bien évidemment, dans le respect des autres. Je conclus en disant, en avant, dans le nom des droits et des devoirs de chacun qui, s'ils sont bien harmonisés, sont les fondements de la liberté de tous. Merci vraiment de cette émotion que vous m'avez donnée. Même si famille Yougour arrive en retard, mais par respect, je demande aux amis Yougours d'avancer un pas. Nous allons lancer votre hymne national. Les Yougours, vous pouvez avancer un pas ici, s'il vous plaît. Vous êtes prêts pour lancer le salut au drapeau des Yougours?
alors, avant de nous mettre en marche, ben, on va réchauffer la voix un peu parce que ce sera la marche silencieuse. Voilà, on va rester silencieuse durant toute la marche. Mais on va crier ici. Je vais crier, je vais crier tout freedom, par exemple pour le Tibet. Vous allez répéter 3 fois freedom, freedom, freedom. Vous êtes d'accord? Je ne vous entends pas. On n'est pas nombreux là. Je vous entends pas. Freedom pour le Tibet. Pour le Tibet. Tibet, je crois que Tibet n'est pas content. C'est pas assez fort. J'ai rien dit. S'il vous plaît. Freedom pour le Vietnam. Freedom! 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 Freedom pour le Laos. Freedom! 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 Freedom pour le Yougour. Freedom! 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 Freedom pour le Laos. Freedom! 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 Freedom pour le dissident chinois. Freedom! 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 Je vous remercie. Maintenant, je crois qu'on est vraiment à l'heure. C'est très très bien. Et on va se mettre en marche. La banderole officielle de la marche va se mettre en tête. Et après, à chaque pays, chaque communauté se suivent derrière. D'accord? Merci beaucoup. Ouais, bon, plutôt. Non, non, mais non, beaucoup plus. Mais c'est lui qui fait les numéros. Lui, tout seul, il fait 10 000 personnes. Ça, je sais. Oui. La mauvaise herbe, le meilleur gel. Elle envahit. Il faut les mettre. Nous sommes très heureux d'accueillir aussi une étudiante qui représente les étudiants hongkongais parmi nous. Voilà. Hélène. Il arrive, Hélène, là. Hong Kong avec nous. C'est important. Allargalo.
Voilà, sur le chaussée. C'est sur le chaussée là, ici. Descends un peu. Attention! Merci. Tu le mets ton lot.然后那个满洲国那个它是中间是个方框，是四种颜色，然后紫色是红色，那个小是把Gattolin, André Gattolin. Guarda Caterina, se riesci a capire se quella la bandiera davanti a gialla con le teste. Sì. Era bandiera ufficiale del Eccomi. Bene, ci saranno almeno 400-500 persone che rappresentano vari popoli oppressi nel mondo. Le bandiere più numerose sono quelle familiari ai radicali, quelle azzurre con la mezzaluna e la stella degli uiguri. Sapete, gli uiguri sono più di 20 milioni nel mondo. Poi ci sono le bandiere della comunità tibetana, quella dei dissidenti vietnamiti, che è una bandiera particolare, gialla con 3 strisce rosse. Ci sono i laotiani con la loro bandiera ufficiale. Insomma, abbiamo diverse rappresentanze di popoli oppressi. C'è il leader radicale, naturalmente Marco Pannella, e naturalmente come radicali cerchiamo anche in questa occasione di allargare, come dire, l'analisi della
dell'oppressione che questi popoli denunciano. Proprio da radicali noi diciamo che non solo in questi decenni è aumentato il numero delle democrazie o delle apparenti democrazie nel mondo rispetto ai paesi totalitari, ma c'è un trend che accompagna l'aumento del numero delle democrazie, ed è quello dell'aumento del numero delle democrazie che come radicali Marco Pannella definiamo reali, cioè delle apparenti democrazie che in realtà, sacrificando il rispetto dei diritti umani alla ragion di Stato, vengono meno al ruolo, al compito principale delle democrazie. Quindi è questo che come radicali portiamo come contributo a questa marcia, naturalmente con gli strumenti per il futuro, per la speranza di questi popoli, che sono gli strumenti che i radicali richiamano continuamente, quelli della democrazia nel rispetto dello Stato di diritto e quelli del federalismo. Il Dalai Lama, Rabia Kader dicono spesso, Marco Pannella li richiama, che il problema non è un problema di indipendenza nazionale, ma è un problema di rispetto dei diritti umani anche per i popoli che opprimono, per i popoli che vivono in stati come i cinesi, in stati dove i loro governanti determinano delle condizioni di oppressione. Quindi la vera domanda non è una domanda di indipendenza nazionale, ma deve essere una domanda di rispetto dei diritti umani e di democrazia. Io se siete d'accordo farei dire alcune battute al già senatore Riccardo Pedrizzi, che ha fatto 4 legislature e che è membro del consiglio direttivo di Società Libera, che voleva darci un suo contributo. Va bene? Perfetto, allora senatore Pedrizzi, qualcosa su questa marcia che vede anche lei tra gli organizzatori. Sì, abbiamo organizzato questa marcia con più entusiasmo e più forza degli anni scorsi, perché in questa occasione la notizia vera, la notizia tragica e devastante è che decine di migliaia di cristiani in Medio Oriente, tra Iraq e Siria, vengono massacrati giornalmente. Si è fatto un calcolo che dal 2000 in poi 100.000 cristiani vengono eliminati in tutto il mondo, ogni anno 100.000 cristiani. Non se ne parla, l'Occidente li ha dimenticati, salvo gli appelli del Santo Padre. Nessun governo interviene efficacemente di fronte a questa tragedia. Oggi questa marcia silenziosa è silenziosa anche perché si mette in ascolto della voce di queste decine di migliaia di cristiani che chiedono aiuto, chiedono soccorso all'Occidente, che tace, che è completamente assente. Grazie al senatore Pedrizzi, che ha riportato l'attenzione sulle minoranze cristiane perseguitate. Ora sto cercando di raggiungere Marco Pannella e ricordo tanto ai radioascoltatori che in più di 1/3 dei paesi del mondo i diritti umani vengono violati regolarmente. Ecco Marco in diretta per Radio Radicale. Marco Pannella. Sì? Allora Radio Radicale è in diretta? Sì, l'ascolto. Marco, di qualcosa? No. Un attimo che siamo in una situazione un pochino difficile. Marco, puoi dire qualcosa in merito naturalmente alla presenza del Partito Radicale Transnazionale, alle sue, come dire, battaglie storiche rispetto alla rivendicazione dei diritti umani e all'aumento delle democrazie reali nel mondo? Infatti vedono tutti come normale la mia e nostra presenza, perché appunto la nostra presenza è stata sempre una diversità che arricchiva il movimento, e adesso oggi mi pare che posso essere considerato davvero uno di loro, e sentire a Radio Radicale che pensa di questa roba. La parola è a Radio Radicale.